सप्तम अष्टम पास कर संस्कृत दी अक्षर लिखिपारनी कौन संस्कृत मास्टर तुम लिखला बेलू विज्ञान बही लिखिदेच मंत्री विश्व खाऊना तुम कथा डायरेक्टर शुणुनी तुम कथा वीडियो शुणुनी तुम कथा तहसिलदार शुणुनी तुम मंत्री ना तुम किराणी गुड़ाक तुम वार्ड मेंबर हाँपाई योग्य नुह तुम मंत्री पद देला कि गुड़ा सबुदिन गुड़ा गामछा पकई पलि जाऊँ दले कौन ना मैंने बही लिखे कौन चली बही ए बही WWW जहाँ ना सी कौन कर सारे बहीटा को बंद कर मोहन माझी को अनुरोध ए WWW को छाड़ तुम ये सब जिन बही कहीं पुरेल ये छुआ गुड़ाक जहाँ हे 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 बही 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 पर ये लोक को मारिदेवे ये बही रे भूल बाहर आपर प्रेस्क्रिप्शन भूल बाहर इंजेक्शन में भूल बाहर मेडिसिन रे भूल बाहर ये हे ये सी गोटाए पेसेंट को MRI करिया कथा तार CT स्कैन करके ऑपरेशन कर देथिबे ये थैथान संस्था छाड़ थैथान करियो करियो बोले कि पिलांकर भविष्य नष्ट होला बर्तमान 4 कोटी लोक मरीजे सरकार बही खंडिए दे पारे नहीं से बही आसिक आपणकर जेरक्स रफ खाता पहुंची गलानी माने एटू हिसाब कर मोहन माझी ओजन केते जेते बही लीक होउची सेते बेले मुख्यमंत्री इज्जत लीक होउची ना नाई नाई जेते बेले मुख्यमंत्री बुली बुली कहउथले जे कौन उत्कल मणि मधुसूदन दास आज पर्यंत मुख्यमंत्री कहले जे से उत्कल मणि नुह उत्कल गौरव बोली कि से भूल मुख्यमंत्री एबे मानतु जे नाई मु जो उत्कल मणि कही से उत्कल मणि नुह उत्कल गौरव मधुसूदन दास मुख्यमंत्री आज पर्यंत भूल मानि ना बोली मंत्री माने रंग देखा भूल कर सारा दुख लगुच जे जड़े मंत्री कहते आम बही दबू ना स्कूल को तुम जमी पाठ पढ़ते पढ़ करेक्शन कर पढ़ प्रिंट कर पढ़ पेनसिल लिखि पढ़ रफ खाता पढ़ जमी पढ़ुचे पढ़ बही दबुनी कि चिंताधारा आम बही दबू ना पूरा मंत्री कहते ठीक से मंत्री पढ़िया आज आज कहा प्रेसर बही बही किए लिखी बही बही सबू लिखिं मूर्ख गब गांडू जो गब गांडू भारतीय जनता पार्टी संपादक अच्छा स्टेट कमिटी अच्छा साधारण संपादक अच्छा भाइस प्रेसिडेंट अच्छा गोटा गोटा एग्जांपल देवी जतीन महांती भाई बही लिखिं गोलक महापात्र भाई बही लिखी क्वालिफिकेशन कौन सप्तम अष्टम पास कर संस्कृत दी अक्षर लिखिपारनी कौन संस्कृत मास्टर तुम लिखला बेलू विज्ञान बही लिखिदेच एड़े काढ़ुआ संस्कृत दी अक्षर लिखिपारे अष्टम श्रेणी पास करना सप्तम श्रेणी पास करना अष्टम श्रेणी बही लिखिं ये बही रे भूल हेनी ए बही सबू जाक बही को प्रिंट करिया दिया क्या आपणकर कि तोमार ता ना विजय सिंह तोमार जी अच्छी इंचार्ज ये सबू जाक मनमोहन सामल कथार मनमोहन सामल कहले ए शुण शुण से जो माने कमिटी जो माने बीजेपी स्टेट कमिटी अच्छ साधारण संपादक तुम भाई बंधु कुटुंब किए किए सब अच्छ गोटा कमिटी करके टंका नियो कौन ना तुम बही लिखब से माने टंका नेले सबू जाक मूर्ख गब गांडू गुड़ाक बही लिखिले बही रे कोठी लिंबुड़ा बही रे कोठी तुमर कौन है रजदोली बही रे कोठी भाषी जो कौन इंग्लीश बही रे ओडिया रजदोली जो नाटक चलैच भास्कोडा गामा को किए शुकुआ तरकारी तापर आउटा कौन है न्यूटन होउचंती पायलट एगुड़ाक आंकर क्वालिफिकेशन कौन आंकर बॉलीवुड गीत ए सब कोन 10 टंकिया ये सबू सबू ना ये सबू सबू होउची नाई ये बही जे छापिया को प्रिंट कर सी हूँ विजय सिंह तोमार भाई सेटा ही बड़ मूर्ख मूर्खकर एंतुड़ी सारा बर्तमान भारतीय जनता पार्टी भीतर हिसाब निकास कर थोड़ा मूर्ख बही लिखिले थोड़ा मूर्ख बही छापिले थोड़ा मूर्ख तदंत कले थोड़ा मूर्ख इनक्वारी कले आउ थोड़ा मूर्ख ए कमिटी रे थिले से एग्जीक्यूटिव बॉडी कमिटी रे जो स्टीयरिंग बॉडी कमिटी रे मूर्ख से ओसेपा कमिटी रे मूर्ख सबू जाक मूर्ख प्रोडक्शन है कि आसला भारतीय जनता पार्टी जो आज ये अवस्था केवल भारतीय जनता पार्टी को तंटी आम विदा करदेव सब ठीक हो डायरेक्टर माने सुनछंती तो डायरेक्टर मंत्री दुख लगुच मंत्री मंत्री विश्व खाऊना तुम कथा डायरेक्टर शुणुनी तुम कथा वीडियो शुणुनी तुम कथा तहसिलदार शुणुनी तुम मंत्री
ନା ତମେ କିରାଣୀ ଗୁଡାକ ଆଚ୍ଛା ତମ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ତମକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦେଲା କି ଗୁଡାକୁ ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। କେମିତି କଣ ଆସିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦଉଥିଲେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜଣେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ସେ କେମିତି ଏଗୁଡାକୁ ଯୋଉଟାକ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦେଇଦେଇଛ? ଯାହାଙ୍କ କଥା ସଚିବ କଣ ତା କଥା ତହସିଲଦାର ମାନୁନି, ତା କଥା କଲେକ୍ଟର ମାନୁନି, ଯାହା କଥା ତହସିଲଦାର ମାନୁନି, କଲେକ୍ଟର ମାନୁନି, ବିଡିଓ ମାନୁନି, ତା କଥା ସଚିବ କଣ ମାନିବ, ଡାଇରେକ୍ଟର କଣ ମାନିବ? ସଚିବ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଗୁଡା ବି ମୂର୍ଖ। ଏ ମୂର୍ଖଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ ହେଇଛି, ସେ ଆସୋସିଏସନ ହଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଗୋଟେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗେରୁଆ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଗାମଛା ପକେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଦଳେ, କଣ ନା ଏମାନେ ବହି ଲେଖିବେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଉ କୁହା ହେଇଥିଲା କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବ, ହଁ। ଏଇଟା କଣ ଥଇଥାନ କି ଯୋଉ ପାଠ ପଢାରେ ଥଇଥାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା କି? ନା ନା, ପାର୍ଟିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବ। ସେ ଥଇଥାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରାଯିବ ବୋଲି କଣ ସବୁ ମୂର୍ଖଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବ? ସବୁ ଯାକ ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ, 2 ଅକ୍ଷର ପଢି ନାହାନ୍ତି, 3 ଅକ୍ଷର ଖବର କାଗଜ ଦେଲେ ପଢି ପାରିବେନି। ସେଗୁଡାକ ବହିରେ ଯୋଉ 57ଟା ବୋର୍ଡ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ବୋର୍ଡ, ଯୋଉମାନେ ବହିକୁ ଲେଖିବେ 57ଟା, ଖବର କାଗଜ 3 ଧାଡି ପଢି ପାରିବେନି, ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛ ବହି ଲେଖିବାକୁ। ଏଜୁକେସନ ପଲିସିରେ ଥଇଥାନ, ଏଜୁକେସନ ମାନେ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମରେ ଥଇଥାନ କରାଗଲା। ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଯେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଥଇଥାନ କରାହଉଛି। ହେ 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 ବହି ପରେ ଇଏ ଲୋକକୁ ମାରିଦେବେ। ଇଏ ବହିରେ ଭୁଲ ବାହାରିଲା, ପରେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନରେ ଭୁଲ ବାହାରିବ, ତାପରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନରେ ଭୁଲ ବାହାରିବ, ତାପରେ ମେଡିସିନରେ ଭୁଲ ବାହାରିବ। ହେ ଇଏରେ ସିଏ ଗୋଟାଏ ପେସେଣ୍ଟକୁ MRI କରିବା କଥା, ତାର ସିଟି ସ୍କାନ କରିକି ତାକୁ ଅପରେସନ କରିଦେଇଥିବେ। ଇଏ ଥଇଥାନ ସଂସ୍ଥା ଛାଡ, ଥଇଥାନ କରିବ ବୋଲିକି ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 4 କୋଟି ଲୋକ ମରିଯିବେ, ଇଏ ଥଇଥାନ କରିବେ ବୋଲି କଣ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାରେ ଆଉ ଡାକ୍ତରୀରେ ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରରେ ଆଉ ତମର ଗମନାଗମନ ବି ଦିଆହବ। ଆରେ ହେ ଇଏ ମାରିଦେବେ, ରାସ୍ତା କରିବେ, ରାସ୍ତା ଭୁଷୁଡି ପଡିବ। ଏଗୁଡା ସବୁ ମୂର୍ଖ ଗୁଡାକ, କିଛି ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି, 2 ଅକ୍ଷର ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେ ଥଇଥାନ ଛାଡ, ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କର, ଯିଏ ଅନ୍ତତଃ 2-4 ଅକ୍ଷର ପାଠ ପଢିଥିବ। ଏ ବହି ଭଳିଆ ଏ ବହିରେ 2000, 3000, 5000 ଭୁଲ, ଏଣ୍ଟାର ବହିଟା ଭୁଲ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲ, ସେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲ, ସେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ, ଯିଏ ଲେଖିଛି ଭୁଲ, ସବୁ ଯାକ ଠକ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜନ୍ ସିନା, ସେ କଣ ଇଣ୍ଡିଆନ ରେସଲର? ତାହେଲେ ଖଲିକୁ ଦେଇଦେଲେନି। ହେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଏ କଣ ଚାଲିଛି ଏ ବହିରେ WWW XXX ଯାହା ହଉ ନାହିଁ, ସେ କଣ କରିସାରିଲେଣି ଏ ବହିଟାକୁ। ତାକୁ ବନ୍ଦ କର, ମୋହନ ମାଝୀକୁ ଅନୁରୋଧ, ଏ WWW କୁ ଛାଡ। ତମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହିରେ କାହିଁକି ପୁରେଇଲ? ଏ ଛୁଆ ଗୁଡାକ ଯାହା, ଛୁଆଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ, ଛୁଆଙ୍କୁ ସେ ବହି ଫେରସ୍ତ ନିଅ, ତୁରନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି କର, ବହିକୁ ଫେରସ୍ତ ନିଅ, ଆଉ ଥରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବହି ଦିଅ। ତମର ଏଜୁକେଶନାଲ ଇୟର ତାକୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚାଅ, ଏ ସବୁ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଭିତରେ ଆଉ ରାଜନୀତି ବିଜେଡି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ କଥା ତା ଭିତରେ ପୁରେଇ ନାହାନ୍ତି ତ? ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କାହିଁ, ଯାହା ହଉ ତା ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ପିଲାଙ୍କୁ ଝାଲମୁଢି ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ହେଲା। ରାଜନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ କାଳେ ବିଜେଡିର 24 ବର୍ଷ, କଂଗ୍ରେସର ଏତିକି ବର୍ଷ, ଏଇ ସବୁ ବି ପୁରେଇ ଦେଇଛୁ କାଳେ। ସେ ବହିରେ ବରଂ ପୁରା ଯେ ତମେ ଏଠୁ କେମିତି ଚୋରି କରିଛ, କୋଉଠୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ କେମିତି ଚୋରି କରିଛ ସେ ଜିନିଷ ପୁରାଅ। ସେ ବହିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏଠି କେମିତି ବଳଭଦ୍ର ପଡିଲେ ସେ ଜିନିଷ ହେଲେ ପୁରା ଲୋକମାନେ ପିଲାମାନେ ପଢିବେ ଯେ ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ଜିନିଷ ଘଟିଥିଲା। ଯଦି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ପୁରଉଛ ତାହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡନ୍ତୁ। ମୋହନ ମାଝୀ ଅନ୍ତତଃ ନିଜେ କାନ ଧରିକି କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଯୋଉ ଡାକରା ଦେଇଛୁ, ଡାକରାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିବ କଂଗ୍ରେସ। ଆମେ ଗଲା ଥରକ ଆପଣଙ୍କର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଏମାନେ 4 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ତାର ସମାଧାନ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଯିବୁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶିବୁ, ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସବୁ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ମାନେ, ଅଭିଭାବକ ମାନେ, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମାସେସ୍ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଯେ ବହିକୁ ଫେରସ୍ତ ନିଆଯିବ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉ ଦାବି ରହିଛି ସେ ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସରକାର ମାନିବେ।